Oh, mga ka-Eagles niya dito sulod sa atong radio bot. Uy, busy man si Pastor M. Pastor M, busy man lagi. Ay, good morning, Pastor. Good Good morning. morning sa tanan sab nato nga mga kaigsuonan sa Eagles Ministry Crusade. Ang tuwa Pastor kaning memory verse. Okay? Verse of the day. So ang atong verse of the day karon mga suging tigpaminaw makita nato sa Psalms 91 verse 1 hangtod sa 3. Matod pa niya nga he that dwelleth on the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my strength, and my God. In Him I will trust. Mauning mga bersikulo ha mga kaigsuonan ang dapat nato kanunayng barugan o pamalandungan. No, dinhi sa to ang programa sa Morning Break with Pastor M matagadlaw nga Biyernes amo mong gi-invite no sa pag-subscribe labi na sa to ang YouTube channel o sa to ang Facebook nga Live stream. subscribe nya mag-share pod sa atong live streaming tungod kay dako kay kahimuan no og ang morning break dili lang morning break mga kaigsuonan do na sabtay afternoon break Wow. matag alas 4 ang takna sa mga gihapong sibihanan ug mga adlaw nga Biyernes. So amo mong gidapit, amo mong giawhag sa pagpaminaw, paglantaw sa atong live streaming morning break matag alas 9 hangtod alas 11 ang takna sa buntag matag Biyernes og alas 4 hangtod alas 6 ang takna sa kabhion afternoon break with Pastor M. Daghang salamat Pastor Moises. Okay, salamat po kayo, Pastor. God bless everyone.